ধরো। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर। गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। गणी नारायण रुद्रे अंबिके भास्करे तथा भिन्न भिन्न न कर्तव्य पंचदेव नमस्तुते। मातांच सारला देवी मा पितांच परमेश्वर। साक्षात कमला देवी मा भाग्य देवी नमस्तुते। आज्ञा यह हेउची कैपर्त समाजर पारंपरिक लोकनृत्य जहाकु कि ओडिशा सरकार ताकु सांस्कृतिक भाव में ग्रहण करिसंती। तेणु ओडिया भाषा साहित्य संस्कृति विभाग तरफ माँ बिंधेश्वरी चैताली घोड़ा नाच आपण मान निकट में आज 2025 अर्जुन महोत्सव रे रणपुर रे आमे आज पाद देछु। ताहा हमर बड़ सौभाग्यर कथा। तेणुकरी गोटे पद वंदना तापर जो कथा बोला बंद होई शारदे मालो दुर्गति नासिनी जननी दुर्गति नासिनी। बंद होई शारदे मालो महिषा मर्दिनी। घरु बाहरिली अनुकूल कली ग्राम देवती चरणे जननी ग्राम देवती चरणे। माँ ग्राम देवती नासिबु दुर्गति माँ पद कहबु स्मरणे। आद्या शक्ति अपना पार्वती जोग माया सिद्ध चंडी जननी जोग माया सिद्ध चंडी। आपदे विपदे सुमरिले तोते माँ विपद पारु तु खंडी। बोला कोणार्क के रामचंडी जननी लो कोणार्क के रामचंडी। लह लह जिहा टह टहस लह लह जिहा टह टहस मालो मथारे सिंदूर मंडी मथारे सिंदूर मंडी मथारे सिंदूर मंडी मथारे सिंदूर मंडी। कटके कटक चंडी तू बोलाऊ जाजपुरे वीर जाई जननी लो जाजपुरे वीर जाई। बांकी गोड़े मात चर्चिका बोलाऊ रणपुरे मणिनाग बोलाई।
ଆଜ୍ଞା କହିବାକୁ ଅନେକ ଇଚ୍ଛା ହେଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସମୟ ଆମ ପାଇଁ ମାତ୍ର 10 ମିନିଟ୍ ଅନୁଷ୍ଠାନ ତରଫରୁ ରଖାଯାଇଛି। ତେଣୁ ଯେହେତୁ ଏହା ଘୋଡ଼ା ନାଚ ନିହାତି ପକ୍ଷେ 3-4 ଘଣ୍ଟା ଦରକାର। ତେଣୁ ଆମେ 10 ମିନିଟ୍ ଆଜ୍ଞା କ'ଣ କହିବୁ। ତେଣୁ ଗୋଟେ ଠକ କଥା ହଉ ବୋଲା ଜହ୍ନ ପଡ଼େ ଘନ ଘନ କହ ଦିନେ କହଳା ବାଛୁରୀ କାନ କହ ଦିନେ ହାତୀ ହଲାଇଲା କାନ ଘୋଡ଼ା ନାଚ ପରମ୍ପରା କଥା ହେବ ଏଠି ତାନ ମାନ। ଅରୁଆ କଜଳ ପାତି କହ ଦିନେ ଅଟା ଭଙ୍ଗା ଗୁଆ କାଟି କହ ଦିନେ ଅଜାକୁ ଡାକିଲା ନାତି ଘୋଡ଼ା ନାଚ ପରମ୍ପରା କଥା ଭାଷା ସାହିତ୍ୟ ସଂସ୍କୃତି। ଆରେ ନେଲି ଘିଅଲ ବଉଳ ଭଙ୍ଗା ଜାହାଜର ମୁଁ କହ ଦିନେ ଭଙ୍ଗା ଜାହାଜର ମୁହଁ ରଣପୁର ମହୋତ୍ସବ ଏହି ଠାରେ ହେଉଅଛି ଭାଇ ଗୁହ। କଟମଟ ଆଉ ଦିନେ ବଢ଼େଇ ଗଢ଼ିଲା ଖଟ ଆଉ ଦିନେ ହୁଗୁଳା କଟୁରୀ ବେଣ୍ଟ ଢଗ ଢମାଳିରେ ଗୀତ ଗାଉଛି ମୁଁ ଚଇତାଳି ଘୋଡ଼ା ନାଟ। ତେଣୁ ଭଗବାନ ନିରାକାର ବିଷ୍ଣୁ ଆଜି ଦାସ କୈବର୍ତ୍ତକୁ କହିଲେ ତ୍ରେ କୈବର୍ତ୍ତ 12 ଖଣ୍ଡର ବାଉଁଶ କାଠିରେ ଗଢ଼ିବୁ ପିଞ୍ଜରି ଏକ ଦାସ ରାଜା ଗଢ଼ିବୁ ପିଞ୍ଜରି ଏକ କାଠର ନିର୍ମିତ ଅଶ୍ୱମୁଖା ଗୋଟି ଲଗାଇବୁ ତା ସମ୍ମୁଖା। ବିଚିତ୍ରରେ ସଜେଇ ଦେବୁ କଳା ଧଳା ଘୋଡ଼ା ଦୁଇ ଦାସ ରାଜା କଳା ଘୋଡ଼ା ଗୁଣ ଦୁଇ ଚୈତ୍ର ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ପ୍ରଭାତରୁ ଉଠି ଏହାକୁ ପୂଜା କରଇ। ରାଜା କଣ କରିବୁ ଜାଣିଛୁ ଚୈତ୍ର ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ଦିନ ଠାରୁ ବୈଶାଖ ମାସ ଅଷ୍ଟମୀ ତିଥି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାତ୍ର 8 ଦିନ ତୁ ପୂଜା କରିବୁ ଏ ଘୋଡ଼ାକୁ। ଆଚ୍ଛା ଆଉ ବାକି ଯୋଉ ଦିନ ମାନ ରହିଲା ତୋର ବାସ ହେବ ଈଶାନ କଣ। ତେଣୁ ରେ ଦାସ ରାଜା ଘୋଡ଼ା ଦୁଇଟିକୁ ସୁସଜ୍ଜିତ କରି ଆଚ୍ଛା ତୁ ଦ୍ୱାର ବୁଲି ଗାଁ ବୁଲି ଦୁଃଖୀ ଶ୍ୟାମ ବାବୁ ଆଜି ଯୋଉ ଆମେ ମହୋତ୍ସବକୁ ଆସିଛେ ଅର୍ଜୁନ ମହୋତ୍ସବ ଆମ ବାବୁ ମାନେ କରିଛନ୍ତି ए महोत्सव ओडिया भाषा साहित्य संस्कृति विभाग तरफ आम आसीचे। तेणु चैत्र पूर्णमी ठारू बैशाख मास अष्टमी तिथि पर्यंत यही घोड़ा दुईटी को धरी द्वार द्वार बुली तू नाच करू जो दी पैसा रोजगार हेब से तोर वृत्ति हम बुझीपारू आस राजा। तापर कौन हेब किछि दिन अंते अश्वमरी गला दास राजा कांदुथिला भला रे दास राजा कांदुथिला कौन करिब भाबी चिंतिबाकु उपाय तार नथिला।
दासर कहीपर तो कौन कला ना घोड़ाटी मरीगला भगवान निराकार विष्णु को चिंता कला हे निराकार विष्णु ए कला धला घोड़ा दुईटी मत केड़े भल भाव घोड़ाटी मरीगला मु चलि केमी ए आज्ञा अनेक कथा समयर विडंबना समयर निर्देश है आमको बंद करने जय जगन्नाथ आपण मान निकटरू माँ बिंदेश्वरी चैताली घोड़ा नाच एठी आपण मान ठारू विदाय नेउछु जय जगन्नाथ एमती से माँ मणिनाग